प्रश्न मु करी उत्तर तमे कर वर्तमान चली विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनु यात्रा असंख्य भिड़ कहीं प्रत्येक घरे सारा मथुरा रे कुणिया भर्ती होती तेणु मथुरा राज्यवासी समस्त सम्मुखरे एवं कंसासुर सम्मुखरे कही दियो ए यात्रा पई गोटाए मासर चाउल अधिका दिया जिवो बोली। मथुरा राज्य रे आलूर रेट बढ़ी जाइछि तेणु मो कहिबा कथा बंधु भाव रे मोर मथुरा राज्य रे किभली भाव रे आलू चाष हेबो एवं आउ कौन आलू चाष हेले कौन दरकार शीतल भंडार नहीं मथुरा राज्य रे जदि बंगाल रु आलू आसुची मथुरा को मथुरा रु आलू कहीं जीव ना बंगाल को ये महोत्सव रे मान्यवर आमर महाप्रतापी राजा राजाधिराज कंस महाराज को मोर प्रणाम मोर ता सहित मो सहित अच्छा मोर बंधु मान्यवर विधायक भटली मान्यवर विधायक विधायक गण ता सहित जिलार जिलापाल महोदय मंचासीन समस्त पात्र मंत्रीगण सामने ठिया हिथिबा मोर माँ माने भौणी माने युवबंधु माने बरगढ़ मथुरा कटकर समस्त बंधुगण ये माने धनु उत्सव को मो जीवन में थरे देखी ये प्रकार आशा रखिक मुझी किंतु मु जान नी कंस महाराज मंत्री कर सारा पर डाकिए बोली बंधु भाव मंत्री हो सारा पर मत डाकिले किंतु बहुत आगुरी मोर इच्छा थिला ये विश्वर सबुठु बड़ यात्रा विश्वर सबुठु बड़ यात्रा आउ मो ना मध्य कृष्ण कौन कौन रही जाओ कृष्ण हेले मध्य बंधु टिके रही जाओ ना कौन ना मोर कृष्ण आश्चर्य महामंत्री महाराज किंतु कृष्णमय मथुरा नगरी महाराज पुणी मोहन माझी आसुचंती से भी बंधु कही जाओ मु किंतु क्लियर कर देवा को चाहे मु गोपपुर कृष्ण नुहे मो मथुरा गढ़ कृष्ण कृष्ण शब्दटा मोरी शत्रु आपण कृष्ण तेणु मु अनेक जनहितकर कार्य करने को आसी आपणकर निर्देश आपणकर आदेश मु ए अंचल बुलूली बुलिक देखुली कृषक माने केते शांति अच्छा कृषक माने महाराज क्विंटाल पिछा धान 3100 टंका पाई अत्यंत खुशी अच्छा से आपण को बहुत प्रशंसा कर राजा राज महाराज से आम 3100 टंका पर क्विंटाल धान कले आगुरी जी पैसा पाउथिले ताठू 930 टंका ए वर्ष अधिका देइचंती आपण तेणु आपणकर जसगान मथुरा कटक से पैसा पुणी किभली भाव में दिया से पैसा मणिमा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम रे दिया जाउची जी धान किनिला बिकिला ता अकाउंट को 48 घंटा भितर से पैसा जीव जदि न जीव ताले से ऑफिसर मान को दंडित करा जीव महाराज ठन ठन कहि दियो तेणु मु ए कथबार्ता नवा को आसी जे आज आपण को राज्य रे कृषक अत्यंत खुशी अछंती तापरे महाराज जो गरीब लोक माने कार्ड पाई नांती रेशन कार्ड से मानकु मध्य एई मासक भितर रेशन कार्ड दबार व्यवस्था हेइछि आपण को निर्देश रे से कार्यकारी हबो गोटे भी गरीब लोक राशन कार्ड रु वंचित हबो नाही महाराज मु आपण को निर्देश रे ही कार्य करूची आपण मते डाकिचंती ए भली एक उत्सव को जो उत्सव मो जीवन में केबे देखि नथिली मो हाथी रे बसिबा को भय लागे किंतु मते हाथी रे बसैकिरी आज आनिले ये मोर परम सौभाग्य जे मु आपणकर बंधु मते बंधु हिसाब रे आपण
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରେ ଏ ପୁରୁଣା କଟକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଥୁରା କଟକରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହେବ ତାହା କରିବି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅବିକା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିଯାଅ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିବି, ଉତ୍ତର ତମେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼, କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସାରା ମଥୁରାରେ କୁଣିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ କଂସାସୁର ସମ୍ମୁଖରେ କହିଦିଅ, ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାସର ଚାଉଳ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ମାସର ଚାଉଳ କାଲି ହିଁ ରିଲିଜ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ। ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକି ଜାଣ? ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ମୋ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କଣ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଲେ କଣ ଦରକାର? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବଙ୍ଗାଳରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି ମଥୁରାକୁ, ମଥୁରାରୁ ଆଳୁ କାହିଁକି ଯିବ ନାହିଁ ବଙ୍ଗାଳକୁ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ, ଆଳୁ ଚାଷ ଏଠି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହବ ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖାଇଦେବୁ ବଙ୍ଗାଳକୁ ଆଳୁ ଆମେ ବି ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧ ସିଂହଦେଓ ଏ ବର୍ଷ 1,60,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିହନ, ଆଳୁ ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ। 6 ଲକ୍ଷ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେବ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ହାତ ପତେଇବା ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବୋଧେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଳୁ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ। ତେଣୁ ଆଉ ମଥୁରା କଟକରେ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଳୁ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। क्या बात बंधु, एंता ठन ठन कथा कहले मते केतनी केते उसत लागसी। मथुरापुरवासी शुणिल तो, धनुयात्रा पाई गोटाए मासर चाउल काली रिलीज करा होची एवं आलू पाई मो बंधु बहुत प्रचेष्टा करुछंती। धन्य हेली बंधु, तम परि बंधु पाई ससम्माने आसन अलंकृत करंतु।